Bunda, iya Jakarta. Di Jakarta ya. Iya. Maaf ya nggak buka kamera ini. Nggak apa-apa Bu, Ya, padahal kangen lihat wajah Ibu loh. Iya ya Bu Endang. Iya, udah Saya juga lama kangen sama banget. Bu Endang. Iya, udah lama banget Bu Lina, cantik. Bu Endang bisa aja. Ini ada Pak Alex Hmm. nih. Pak Alex, apa kabar Pak Iya, Alex? Saleh Mahmud. Iya, Iya. Alhamdulillah baik-baik aja Bu Lina. Sehat syukur ya. Aduh, lama nggak Alhamdulillah. ketemu, nggak dengar suara Pak Alex. Pasti suka teleponan dulu ya. makin sehat ya Pak Alex ya. Amin, Iya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Alex. Kita ketemunya di Pondok Pinang ya Pak Alex waktu itu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Sudah mulai ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Pulang ya? Belum? Belum tuh. Belum. Belum, belum. Belum Ini Belum, acaranya di Bu. rumah Pak Uci ya Bu Nina? Iya, ya di rumah di Pondok Pinang, Bu. Pondok Pinang. Iya, Ya, Pondok Pinang yang di mana nih? Yayasan bukan kan? iya. Jadi bagian. Ya di RPUM ya. Ya Quran ya. Waktu itu Pak Uci itu sakit apa ya Ibu ya? Pak Uci CA ya, bukan itu apa, ada tumor di pankreas Bu. Oh gitu. Iya, cerita Bu Uci begitu, tumor di pankreas. Mm-mm. Iya. Saya Udah, telepon Oke, tadi udah janjian waktunya sama Bu buat Ani, ngajar. Mbak Bulina. Ya, Tadi janjian sama Bu Bulina. Ya ini hujan besar terus jadi nggak ada yang anter. Jadi kalau gitu besok bilang aja kan Mas Ano ya nggak olahraga. nggak nyangka ya Pak Uci, Insya Allah. Iya, kita kehilangan Iya, tapi banget. pusing loh kami dari Ya, tadi loh. Ya, Bapak yang ilmunya tinggi, Masya Allah. Ilmunya komplit, ilmunya komplit. Masya Allah, guru kita. sabar banget ya, Masya Allah. Sabar, baik, ngerti banget sama kita. Iya, ini muridnya nabrak-nabrak mana Pak Alex, tanya Pak Alex. Ya Pak Alex. Bu. Salam Teh Aning. Teh Aning ikut di Zoom yuk. Zoom pengajiannya Pak Uci. Ya. Nggak boleh sampai Ada Bu Ina Mentari. Iya, komplit nih Bu, banyak Bu yang Iya, biasa ngaji. iya Sama makanya Pak Uci nih, komplit iya, nih, bener. saya baca-baca ini ada Pak Nisro. Iya, oh Mbak Siti, wah ya. Ini yang acara Selasa sama Kemis sama Jumat, Bergabung ada Bu Endang. semua, ada semua Bu. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Salam. Ya Mbak Wendang Siti, di mana nih? cantik. Wendang Zoom juga ya? Kayak Zoom. Tadi mau ke sana sama Bu Tunik udah janjian. Habis maghrib mau berangkat, hujan terus Hujan, biar. iya, hujan. Ya Bu Tunik apa kabarnya ya Ya Bu? harus apa ya? Sehat ya? Bu Tunik akhirnya malah pergi karena udah janjian sama Mbak Dewi tadi ya batalin dah. Oh Hujan gitu. kan dia naik motor kasihan kan. Oh ya Allah. Oh, Tahu-tahu Mbak Dewi udah sampai rumahnya kan kasihan Mbak Dewi dari Pondok Aren. Mm-mm. Akhirnya beliau naik Grab. Nah, belok ke tempatnya Pak Uji itu kan waktu pas kita ke sana kan pintunya dibuka tuh. Nah, Hmm. iya. tadi itu ditutup jadi mobil nggak bisa mendekat. Jadi Harus lewat masuk belakang melalui ya Bu. masuk melalui halaman orang. Oh Nerobos. iya iya. Apanya nerobos. Tadi Sekarang udah di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu kita Tadi mulai kelihatan pelaksanaan Bu Tadi Tunik kelihatan sama acara Bu tahlil Devi hari udah ke-7 nyampe. wafatnya kebanyakan bapak-bapak. Ustadz kita. Enggak tadi sebelum di Iya. dalam tadi Bismillahirrahmanirrahim. nah Udah mulai. ini awal-awal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Musibah almarhum Kiai Haji Dr. Andes Uci Ahbisi MA, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesabaran dan ketabahan dan selalu untuk meneruskan cita-cita besar almarhum. Yang sama-sama kita hormati segenap tamu RW 05 dari pengajian Mual Indah, pengajian Nurul ala Nurin
dan pengurus serta jamaah dari komunitas pejuang subuh. Yang kita hormati segenap para pemuka masyarakat, Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Mukhlis, beserta para Ketua RT yang telah hadir. Yang kita hormati para pemuka agama, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muharram, Al-Mukarram Bapak Ustadz Hadi, Dia mau naik ke dan atas. seluruh yang hadir. Yang kita hormati pula para tetangga, segenap warga Kampung Baru 1, 2, dan 3 yang senantiasa Allah berikan kemuliaan. Mohon maaf kiranya kami tidak dapat menyebut satu persatu nama, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur, tentunya berkat ma'unah dan isti'zan yang begitu berlimpah, berupa limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang begitu paripurna, sehingga kita semua hadir dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar Sahibul Musibah dalam rangka melaksanakan doa dan tahlil peringatan berpulangnya rahmatullah Adinda guru kita, Ustadz kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Uci Ahmisi MA. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah pada Yaumil Arba'ah di pekan lalu pada tarikh 14 Juli atau bertepatan dengan tanggal 14 Safar tahun 1448 Hijriah, di mana semua kita begitu kehilangan karena beliau adalah sosok dai, penceramah yang pengetahuan tentang Qur'annya telah begitu membekas kepada kita semua. Salam dan selawat kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, hadirin jamaah takziah yang Allah senantiasa berkati dan muliakan. Sebelum kita melaksanakan daripada pembacaan Yasin dan tahlil, pertama-tama adalah kita membacakan surat Al-Fatihah. Yang Fatihah ini kita kirim untuk guru kita almarhum, dan juga untuk kita semua yang hadir dalam kesempatan pada hari ini, agar senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita semua, bisa menjadikan ibrah atau pelajaran buat kita semua, agar senantiasa bisa melaksanakan atau meningkatkan amaliyah kita di dunia ini. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami bacakan aturan acara sebagai berikut. Yang pertama, tadi kita mulakan sudah dengan pembukaan atau iftitah. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan Yasin, doa arwah, dan ada tausiah nantinya. Dan terakhir penutup. Sebelum kita membaca Yasin bersama-sama, mari kita dengarkan sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari perwakilan keluarga Sahibul Musibah yang akan disampaikan oleh anak atau putra dari almarhum, yaitu Adinda Muhammad Zaki. Kepadanya kami silakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para ketua RT yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Ketua RT RT 1 Pak Yono, Pak Tono, yang selama ini sudah selalu direpotkan sama kita selaku warganya. Selanjutnya ada Bapak Ketua RT 02 Pak Aat. Selanjutnya ada Pak RW, Pak Haji Mukhlis, ada Bapak Ketua RT, Pak Sofian. Selanjutnya yang terhormat, sini ada rekan-rekan dari Ayah, dari UIN Ciputat, terutama Pak Ikhwan Azizi, beserta Pak Adam Asdari, beserta satu lagi Pak Azhar. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya yang terhormat pada rekan-rekan Ayah dari kantor Madani, Pak Arif dan kawan-kawan, Pak Khotib, dan rekan-rekan lainnya. Ada lagi rekan-rekan Ayah dari Pondok Indah, Pak Asril. Ya, terima kasih Pak Asril. Ada juga dari KPJ, Komunitas Pemuliaan Jenazah, Bapak Rusmono. Selanjutnya ada Pejuang Subuh, Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Dan selanjutnya ada siapa lagi? Budiah. Pak Ustadz Al-Mukarram Al-Muharram. Terima kasih para tetangga, rekan-rekan Ayah yang sudah berkesempatan hadir. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi untuk informasi, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Mertua saya yang datang jauh-jauh dari Aceh, Bapak Haromen Nur Hikmar, kebetulan baru tiba, baru landing di Jakarta kemarin maghrib. Ya. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada malam kali ini untuk menyempatkan membacakan doa Yasin dan beserta tahlilnya untuk almarhum Ayahanda Uci Armisi bin Sarmini. Semoga semua hajat kebaikan kita sampai sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf atas nama pribadi beserta atas nama keluarga. Sekiranya selama ini kami melakukan kesalahan, kekhilafan, khususnya yang dilakukan oleh almarhum Ayahanda Uci Armisi bin Sarmili, mohon sangat kami meminta untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena kami pun selaku manusia biasa, khilaf dan salah tidak lepas dari kita semua. Selanjutnya sedikit harapan saya meninggalnya Ayahanda, semoga kita tidak terputus silaturahim antara Ayahanda maupun keluarga kami semua. Insya Allah semua silaturahim tidak pernah terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pesan dari saya selaku pribadi dan atas nama keluarga. Semoga hajat kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya maupun atas keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan dari perwakilan keluarga Muhammad Zaki Fahrudin, betul ya? Insya Allah selalu tegar dan sabar dan punya
semangat untuk melanjutkan cita-cita Bapak yang mungkin sampai hari belum selesai, ya, dan tidak akan selesai. Selanjutnya tentunya karena begitu banyak pengagum serta murid yang datang, mesti ada semacam testimoni, ya, atau sambutan dari salah satu peserta atau jamaah dari almarhum yang mungkin bisa menyampaikan sesuatu hal, semacam pesan dan pesan selama ini pada saat berguru kepada almarhum. Ada yang mau disampaikan dari Ibu atau dari Bapak? Silakan. Mau silakan. Dari Bapak? Dari Pak Arif, ya, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti khairu. Wa qala lana ukuru mahasina mautakum. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul karim alhamdulillah. Saya hormati guru-guru saya semua, para asatidz, para hujah, ulama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu yang ada di dalam, semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kehadirannya guru saya Pak Ustadz Abdul Saleh, guru saya Pak Ustadz Adam Asgari, guru saya Pak Kiai Haji Ikhwan Aziz, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Adi Asri dari KPS Pondok Indah, Pak Ibu Tidiyah, dan yang lainnya. Terima kasih semuanya. Lalu biasa Pak Uji dari Aceh tadi, Pak Wali atau Pak Wali Ahmed. Saya salah satu testimoninya, saya diajak almarhum Pak Uji untuk besan ke Aceh Melaka. Saya diajak 9 hari kurang lebih saya walinya. Terima kasih Wali menyambut wali luar biasa. Jadi dari mulai melamar, akad, nikah, yang 3 paket ya, jadi agak Pak Uji itu satu pesan yang sangat dalam. Saya sebagai pribadi dan teman-teman, ada Pak Haji Khotib, Pak Ustadz Atta, tadi kita stafnya Pak Uji di Yayasan Cahaya Madani Semesta Jakarta yang sekarang sedang bangun rumah Quran 3 lantai, modulnya insya Allah tinggal kelas tahfidz dan tangga, itu selesai ya, di Jalan Haji Maimun 2. Baik, Tuan Haji sudah datang, pemerintah Ustadz Abdul Saleh datang tadi, sampai Pak Wali Jayani juga sudah datang. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Ibu Haji Yuli, salah satu orang tua Pak Uji di Pondok Pinang. Suaminya almarhum Pak Haji Sarwono Kusasi. Ini dari Rosi, boleh atau kelangan Bu Haji Yuli di dalam aja. Ya silakan Bu Haji, silakan. Ada Bu Tati, ada Bu Yuli, ada siapa Gusi, Ibu saya Arif Padi, ada mana tadi Padir? Ya saya. Ini Padir, ini deh dipanggil. Nah ini Padir nih Bu, yang badannya lebih kecil dari saya tadi. Iya baik. Jadi kami bersama Purki tahun 94 Haji Rusmono. Jadi testimoni sebenarnya banyak, mungkin Pak Rusmono kita testimoni singkat saja. Jadi waktu kami Rusmono jadi guru TPA tahun 94, dari 50 calon guru yang akan melamar TPA Muhammadiyah,
konon TP terbaik Jakarta Selatan. Bahkan muridnya ada yang dari Ciputat, anaknya Pak Dr. Sudajudin Iwan, ada yang Pondok Cabe, dari mana itu, dari Bakulu, jauh-jauh sekali. Nah dari 50 pendaftar itu hanya 16 yang diterima. Seleksi ketat ya, termasuk saya, Ustaz Zulmado seperti itu, Ustaz Mudofar ya. Nah, iya. Dites alhamdulillah. Sejak itulah dekat dengan Ulti sampai sekarang. Jadi kurang lebih 32 tahun bersama Ulti. Ya, Ulti. Kami itu fokus ke mencerdaskan atau memberi training kepada calon guru TPA. Sejak Jabodetabek, kalau dari alumni Ustaz Ulti, saya itu sekretarnya Ulti. Ada sekitar mungkin 30 ribuan. Sejak tahun 94 itu kita training. Ya. Bahkan saya dengan Bogi dan tim trainer itu sudah keliling Aceh, pada itu terus Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Soluto, Padang, Sudaria, lalu ke Tarakan, Kalimantan Utara, lalu ke Banjarmasin Selatan, Makassar, Surabaya. Jadi menemani beliau. Beliau itu profesornya ikut. Dari beliau kami mendapatkan pelajaran bagaimana mengajar ikro yang mudah dan menyenangkan. Harus mono dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih training ya di rumah Quran masih training itu sekarang. Ada karya beliau yang monumental sebenarnya, yaitu metode tarjim. Lupa saya buat bukunya. Metode tarjim itu kegelisahan beliau bagaimana anak yang sudah bisa baca itu bisa mengerti terjemahan sampai memahaminya. Maka sejak tahun 94 kalau tidak salah, 94 kita pada itu 2002 itu metode atau buku tarjim Pak Iwan Daud. Buku tarjim cara mudah belajar, cara mudah dan menyenangkan belajar terjemahan. Nah, kalau yang dapatkannya di Shopee, toko online sudah ada ya, di Toko di sini. Alhamdulillah di Toko berkembang, pusat perekonomian, cabangnya di Depok, Pamulang, itu semua ownernya Pak pendiri. Ya, kita sudah keliling atau mendistribusikan buku-buku itu ke berbagai alat. Bahkan kita 4 kali diundang Al-Azhar pusat untuk menerangin guru seluruh Indonesia, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA dengan metode tarjim. Kalau ini di YouTube itu ada Nasyid Tarjim, itu vokalisnya artisnya Pak Uji Almarhum. Tinggal klik aja Nasyid KMBTI atau Nasyid metode tarjim. Metode tarjim 16 lagu sudah di-upload ke YouTube. Ada di situ. Dan beliau adalah pemimpin yang bagi kami dia orang tua, guru, sahabat dekat, kemudian motivator, ya. Ada pesan beliau di antaranya, di kami semua. Kita itu hidup hanya sekali. Jadilah yang terbaik, karena yang terbesar. Dan diinstal kalau sudah masuk yang kata beliau. Cari yang karya yang terbesar. Ya. Kemudian jadilah orang yang bermanfaat. Dan tugas Yayasan Madani adalah visi utamanya kata beliau ke saya baru, kalau tidak ada visi saya malas. Karena visi kita adalah mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat dan masyarakat didekatkan dengan Al-Quran dengan 5 program di rumah Quran. Maka rumah Quran adalah tagline-nya adalah rumahnya para pencinta Al-Quran, dari mulai membaca, menulis, menghafal, memahami dan mengerti. Jadi 5 M di rumah Quran itu, membaca, menulis beliau sangat bagus sekali belajar dari Pak Surojudi. Saya sebenarnya undang Pak Surojudi untuk hadir supaya testimoni beliau. Nanti mungkin mohon juga testimoni dari Pak Ustaz Adam, Pak Saleh atau salah satunya dari Pak Kiai Ikhwan. Kalau kami dari staf dari anak buah lah kira-kira. Ya, itu. Dan ada satu lagi pesan beliau itu kepada kami itu, jadilah orang yang jujur dan ikhlas. Jujur itu membawa kesuksesan, ikhlas membawa keberkahan. Jadi jujur pangkal sukses, ikhlas pangkal sukses. Itu yang sering kami ingat. Ada satu cita-cita Uji adalah bagaimana di DKI ini ada satu percontohan
lembaga TPS macam TPA yang bisa murid-muridnya itu ya orang-orang muda begitu ya. Udah apa kalangan menengah ke atas kira-kira itu. Yang kira-kira belajar Quran itu yang. Dan insya Allah dari rumah Quran salah satu. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas Pak Uci adalah guru kami, orang tua kami, motivator kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah menyampaikan testimoninya. Bagi kami warga Kampung Baru, almarhum juga banyak memberikan pandangan-pandangan kepada kita semua. Salah satu halnya juga perlu juga kita sampaikan tentang testimoni kita pada saat kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu pada sebuah diskusi beliau menyampaikan sebuah ayat ya. Kami ingat betul itu suratnya surat 51 ayat 56 ya. Wa ma khalaqul jin wal ins illa liya'budun. Nah, beliau memaparkan di situ bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk ibadah. Jadi satu hal yang beliau pesankan adalah bagaimana agar ibadah itu adalah segala aspek kehidupan kita dari mulai tidur sampai dengan tidur lagi, kemudian punya nilai. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar ibadah aktivitas, namun nilai atau value. Nanti sama kita mohon kepada Pak Muharram untuk menjelaskan tentang agar bagaimana segala aspek kehidupan kita itu punya nilai ibadah kepada Allah. Itu yang saya ingat betul pada saat beliau 2 tahun lalu di salah satu rumah di warga RT 3 saat itu. Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua agar selalu ingat bahwa kita bukan hanya sekedar akan mati, namun juga kita harus juga berani hidup. Bukan cuma sekedar berani mati, namun juga harus berani hidup. Ya, itu testimoni yang singkat dari kami. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kita melangkah kepada acara berikut, yaitu pembacaan Yasin dan tahlil. Mohon kiranya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Majid, kemudian dilanjutkan dengan doa arwah. Mohon kiranya kepada Bapak Ustadz Majid, Ustadz Hadi, dan kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh salah satu rekan Bapak Uci, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Muharram, yang sekaligus nanti akan ditutup dengan doa penutup. Demikian, untuk itu kami persilakan kepada saudara Ustadz Majid untuk memulainya. Ini nggak apa-apa nyampe, nggak apa-apa nyampe. Jadi itu coba aja nggak payah. Nah ini yang dicoba. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Oh gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa Jadi itu mau saya. Oh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yutawwilu a'marana wa yusabbitu imanana wa islamana wa yassiru umurana wa yuhassil maqasidana wa yunawwir qulubana wa yahdih hawaizana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى أضرب أرباب المجدين وأربعة الصحابة الكرام وستة المتممين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وفرعهم وسلسلاتهم شيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع الأولياء الله تعالى يمكن من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها أي يمينها إلى صبرها خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يروي بين وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا ولأستاذنا مشائخنا ولمن حق علينا ولمن أوصنا خصوصا إلى روحي هجي أرمس بن هجي سرملي وخصوصا إلى روحي هجي سرملي بن هجي سهري وخصوصا إلى روحي هجا أيونا بنت أسمرا وخصوصا إلى روحي جرد بن سكندنوان وخصوصا إلى روحي هجا إراس وارس بنت أن شمس بن سرات ياسين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأضقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبصره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مثل مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إذا نسينا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مجرمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإنا سنقرئكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتظروا يوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا بهذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نغلب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الصغر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهدي القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من بعمل أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أضرب فعلا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka bi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultan. Subhana la nusallika anta kama asnaka nafsika lakal hamdu wa tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu an hajabada. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا كل شيء في الدنيا والآخرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل بالقلب وتنفذ بالقراب وتقضى الهوات وتنهج بالرغائب وحسن الهواتف مستحسن الجمام بأجل الكريم وعلى آله كل من بين كل معلم الله. اللهم أحسن لنا ديننا نحو التي فيها أمرنا وأحسن لنا دنيا نحو التي فيها معاشنا وأحسن لنا آخرتنا إليها معدنا واجعل حياة لنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والآخرة والعافية في الجسد والجنة في العلم والعمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا في سكرات الموت نجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم تقبل وعاصر ثواب ما قرانا من القرآن العظيم ومن صلاة الفاتحة ومن صلاة صلاة الإخلاص ومن صلاة المعوذتين ومن بعد صلاة البقرة ومن قول لا إله إلا الله وما سبنا من قول سبحان الله وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة رحمة ناجية صدقة متقبلة وإلى حضرة النبي شافينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أهل بيته وأصحاب رسول الله عن الرافع راسين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وثم إلى وتابع بسان إلى يوم الدين وجميع الأنبياء المرسلين وأولياء الصالحين وملائكة المقربين ثم إلى حضرة سلطان علي صاحب القادر الجيلاني خصوصا ثم إلى روحي الحبيب علي الدرهم الحلبسي حلبسا جدا حبيب المحسن عطاس من الله محمد بن علي الدرهم الحلبسي خصوصا ثم إلى رسالة ياسين محمد الفداني ثم الكي هادي محمد شافي هدمي خصوصا ثم إلى روحي Bapak Kiai Haji Uti Abisi bin Haji Sarmini Suma ila Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'anhu Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'anhu Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa akrim nujulahu wa asim alfalahu wa dakhilna jannata maswahu khususan suma ila Haji Sarmini bin Haji Suhari suma ila Haja Oyanah binti Asmara suma ila Haji Tardi bin Sukantana Narwan suma ila Haja ila Suwarsi binti Muhammad Samsudin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim adkhalahum wa adkhilna jannata maswahum summa ila arwi jamil amwati abaina wa jadatina wa amina wa ikhwanina wa jalam wali jamil minin wal minat wal muslimat اللهم ارفع درجاتهم وضعف حسناتهم وقبل سيئاتهم اللهم ان قبورهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفار النيران اللهم وسع قبورهم كما وسعت الارض من المشرق والمغرب اللهم نور قبورهم كما نورت الارض بنور شمسك والقمر يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راجعه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل اهله صبرا وثوابا اللهم اجعل اهله صبرا وثوابا اللهم اجعله ثوابا وصبرا في اهله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita laksanakan dan mulai pembacaan Yasin, tahlil hingga kepada doa arwah. Mudah-mudahan untuk kita yang mendengarkan, membacakan akan Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Dan tentunya untuk almarhum Allah terima segala amal baktinya, diampuni segala dosa dan hilafnya dan diterima dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari salah satu rekan almarhum yaitu Bapak Ustaz Muharram. Namun sebelum kita dengar tausiah mungkin dari panitia bisa mengeluarkan sesuatu. Ya, silakan. Monggo silakan. Ya bisa dibantu Pak Manto.
Hehehe. Permisi ya, ini lagi Zoom ya. Hati-hati ini tripodnya. Tuh, tripodnya sudah mau patah. Tidak di sebelah sana. Tidak sebelah sana dulu ya. Baiklah, mari kita simak dan dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Muhammad. Kepadanya kami silakan. Depan Pak Ustadz. Depan Pak Ustadz. Lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat menjawab salam sambil mengunyah. Saya ulangi salamnya sekali lagi, mungkin repot ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya alim sirri wal najwa wa kashifi durri wal balwa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الجواد المهتدى وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan selalu dalam kesabaran, ketabahan dan keluhan segenap keluarga besar Al-Maghfurlah Al-Marhum guru kita Binaji Puji Al-Misi, istri beliau, anak menantu beliau, cucu beliau, dan juga lisan beliau yang datang dan jauh. Kita ucapkan selamat datang di kampung baru, walaupun kampungnya sudah lama, tapi selalu disebut baru. Walaupun orangnya orang lama, tapi insya Allah wajahnya juga wajah yang baru.
Semoga kita semua selalu diberikan Allah semangat yang baru untuk bisa terus melanjutkan perjalanan hidup yang memang tidak mudah. Dan setelah kita hormati para alim ulama, para guru besar, para ustadzul asatidz, gurunya para guru dari kampus UIN Jakarta, dari berbagai lembaga pendidikan yang lainnya. Kalau beliau-beliau adalah lebih berhak untuk bicara dibanding saya. Mereka adalah para guru besar, sementara saya orang besar. Kalau boleh nyebut, saya punya teman guru besar juga ada guru ini. Profesor Ahmad Tolabi itu adik kelas saya. Profesor Dr. DD Persada itu pernah kelas saya. Jadi teman-teman senior dan junior itu orang besar. Ada pun saya hanya orang besar atau orang yang dipanggil imam besar, artinya imam dan orang yang berbadan pencegahan yang besar yang berbadan. Dan juga para tokoh masyarakat yang kami muliakan, Pak RW dan para ketua RT, para pencinta, para pengikut setia guru kita, para muhibbun, para muttabi'un, semoga kita semua barokah ilmunya beliau dan kesediaan kita untuk mengikuti, mempelajari, mengamalkan apa yang telah beliau teteskan dari ilmu-ilmu yang seluas samudra. Telah Allah himpunkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya bingung tidak memulai dari mana, karena kisah hidup beliau amatlah panjang dan luas untuk kita ceritakan di malam yang singkat ini. Tapi satu bukti bahasa Arab yang mengatakan man kasura ihsanu kasura ikhwanu. Siapa yang banyak kebaikannya, maka banyak temannya. Teman bukan berarti teman sejawat. Teman bisa berarti saudara. Teman bisa berarti supporter kita, pendukung kita, penopang jalan dakwah kita dan seterusnya. Dari mulai beliau dikabarkan telah wafat, berduyun-duyun kaum muslimin dan muslimat datang memenuhi rumah ini untuk menyampaikan kalimat tausiah dan doa terbaik untuk beliau saat disolatkan, apalagi saat disemayamkan pesantren beliau. Tentu itu banyak orang-orang yang hadir untuk mendoakan, dan malam ini luar biasa juga. Ini di dalam penuh, di luar sini penuh, sayap kanan, saya kiri juga banyaknya. Belum lagi yang gak hadir yang mungkin mendengarkan suara kami. Mereka semua insya Allah juga turut mendoakan untuk almarhum. Hadirin hadirat rahimahumullah. Interaksi saya dengan beliau sekitar 2027 itu dimulai saat beliau baru merintis pesantren Bait Perjuangan di Serang. Saat itu masih ada atau baru ada masjid, ada beberapa lokal sekolah. Saya diajak ke sana untuk melihat, dan kemudian bersama beliau kita berdoa semoga pesantren ini makin tumbuh dan berkembang. Dan alhamdulillah dengan berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan beliau mewariskan legasi sebuah pesantren sudah terwujud. Dan insya Allah yang ikutnya lainnya akan melanjutkan perjuangan ini. Beliau sempurna dalam pengabdian, maka siapakah kita dibanding? Ketika wafat telah mewariskan sedekah jariyah, yaitu wakaf berupa pesantren yang menjadi tempat belajar putra putri penerus agama. Itu adalah sebuah wakaf yang tak ternilai harganya. Sepanjang pesantren tetap tegak berdiri di dalamnya kaji ilmu agama, maka nilai pahalanya terus mengalir untuk beliau.
Belum lagi kita-kita yang pernah menerima curahan ilmu dari beliau. Beliau adalah seorang ulama yang produktif, tidak hanya berbicara dengan lisannya, menyampaikan ilmu lewat ceramahnya, lewat tutorialnya, lewat pusat-pusat pendidikan dan latihan yang beliau punya, tetapi beliau juga aktif menulis buku-buku yang menjadi warisan buat kita semua. Alhamdulillah, saya sempat dilibatkan menjadi tim penulis Arabi itu saya. Jadi saya dulu tidak sempat masuk lembar sebentar. Alumni itu minta sebenarnya. Kemudian diminta menulis teks Arab untuk buku beliau. Dan tidak banyak orang yang mempunyai metodologi mempelajari Al-Quran yang begitu dalam sedalam beliau. Menguasai ilmu itu penting, tapi memahami metodologinya juga itu tidak kalah penting. Kadang kita bisa baca Quran, kita jago tartil, kita jago qiraat tilawah, tapi begitu disuruh ngajarin orang lain, apalagi ngajarin anak sendiri misalkan, kadang-kadang kita kehabisan cara atau metode bagaimana mesti menyampaikan. Seolah-olah ilmu yang banyak di akal kepala pikiran kita ini tak bisa dicurahkan kepada orang yang kita ajarkan. Mengapa? Karena kita metodologi. Maka metodologi adalah sesuatu yang warisan utama, warisan paling istimewa yang kemudian akan membuat orang yang belajar Al-Quran menjadi lebih mudah dan sampai kepada tujuannya. Yang berikutnya, beliau juga mewariskan anak-anak yang soleh. Waladin sholihin yad'ulan. Putra-putri beliau dikader di banyak pondok pesantren. Ada yang juga sampai ke Al-Azhar. Tiada lain beliau ingin menjadi keluarga yang ahlul Quran, ahlul ilmu, ahlul Quran, ahlullah wa qasim. Adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau telah meninggalkan begitu banyak warisan yang tak ternilai buat kita, tinggal kita bagaimana bisa melanjutkan perjuangan beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya teringat sebuah qasidah maksurah dari Imam Ibnu Hunayn yang mengatakan, innamal mar'u haditsun ba'da fakun haditsan hasanan liman wa'an. Sesungguhnya manusia akan menjadi cerita setelah wafatnya. Maka jadilah bahan cerita yang baik bagi orang-orang yang setelahnya, yang mau memahaminya, yang mau mendokumentasikannya, dan yang mau menceritakannya. Itulah makna iman wa'ad. Maka beliau ibarat sebuah lukisan, telah menyelesaikan lukisannya secara sempurna. Sampai kita kemudian menyaksikan betapa indahnya rangkaian lukisan tersebut. Kita semua bisa menikmati warna-warni goresan demi goresan kuasi. Akhirnya kita betul-betul merasakan indahnya dan senangnya memandang lukisan itu. Itulah gambarannya bagaimana kita bahagia dan senang setiap mendengar cerita orang tentang beliau. Pasti yang kita dengar kebaikannya, kealimannya, kezuhudannya, kesahajaannya yang menjadi contoh buat kita selaku penerusnya, generasi selanjutnya agar bisa seperti beliau yang punya ilmu tapi kemudian barakahnya luar biasa. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu diraih dengan belajar, tapi al-barakatu bil hikmah. Sementara keberkahan itu diraih dengan cara berkhidmat. Banyak di antara kita yang mungkin malam hari ini hadir, pasti ada banyak yang menjadi muridnya, merasakan keberkahan dan ilmunya beliau. Karena apa? Karena kita siap selalu kepada guru itu kudu memang banyak berkhidmat. Khidmat itu melakukan sesuatu ya, yang kemudian bernilai ibadah, tidak mengharapkan balasan apa-apa, asal gurunya ridho, dia doain, dia usapin, jadi. Kan banyak kisah di pesantren ya Ustaz.
Santri belajarnya sedikit, tapi hikmahnya banyak. Dulu ada kakak pondok, belajarnya jarang, tapi kemana pergi dan ngintilin aja. Dia bawain tasnya. Ada di sini yang sering dia tugas bawain tas berkali. Kalau beliau masuk ruangan, sepatunya diamankan. Beliau mau keluar, sepatunya disiapin. Beliau mau jalan, mobilnya dicuci. Beliau mau makan, disendokin. Beliau mau apa ditanya, itulah contoh kita buat khidmat. Dulu begitu, ada teman begitu. Belajarnya dikit, tapi hikmahnya banyak. Tapi kemudian berkah yang lebih yang lain. Kalau dulu kita udah ridho, maka itu kita buka isinya. Butuh itu. Dan peristiwaan ilmunya diperoleh lewat cara yang lain, bukan dengan cara belajar yang biasa. Maka tiada habisnya kita selalu memuji kebaikan beliau, karena itulah kita akan nabi. Udhuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Maka malam hari ini, di malam yang ketujuh, ya, kita mengenang beliau. Dan kita berharap sebetulnya kita mendoakan kepada beliau rasa-rasanya pahala dan kebaikan beliau jauh lebih banyak dari kita. Siapakah kita di hadapan beliau? Makanya kemarin waktu saya diminta baca doa ketika sholat jenazah, biasanya kalau mayitnya orang yang umum baca doa Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsana wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati. Tapi kalimat itu saya tidak baca kemarin, Pak. Bagaimana mungkin kita masih meragukan kebaikan beliau? Kan kalau Allahumma in kana muhsinan, ya Allah, andaikan mayit ini termasuk orang yang baik, itu masih pakai andaikan. Beliau udah gak pakai andaikan lagi. Kalau diganti kalimatnya, maka Allahumma innahu kana muhsinan. Bukan in kana lagi, innahu kana muhsinan. Ya Allah, sungguh beliau adalah orang baik. Nazid bin ihsani, maka adalah kalimat berikutnya, tambahin terus kebaikan untuk beliau lewat doa malam hari ini. Tidak bersawab dari ayat Quran, zikir yang kita hadiahkan untuk beliau, sedekah yang dikeluarkan untuk beliau, doa dari anak-anaknya yang soleh dan soleh, dari murid-muridnya yang setia, dan itu semuanya akan mengalir pahalanya untuk beliau, menambah kebaikan beliau. Dan tentu saja kita pun sebagai murid, sebagai orang yang berguru kepada beliau, mohon maaf kepada keluarga besar, kalau di banyak murid-murid yang mungkin dulu bandel ngajinya, ngajinya apa tuh? Jarang datang, susah diajarinnya, ya kan? Misalkan begitu ya, dan beliau nggak berkenan, mohon semoga diridhoi kita semua ini, agar kita memperoleh keberkahan seperti yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang salah satu kelebihan beliau itu, saya ingat seperti apa yang beliau pernah sampaikan itu satu kalimat yang cukup terkenal dalam beliau pesantren, yaitu At-Thariqu aham minal badah. Bahwasanya memang metodologi itu lebih penting daripada madah itu sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi akan menambah kewawasan kita, ilmu kita untuk tetap berjalan mengabdi kepada Allah SWT untuk menegakkan din yang kita cintai, meneruskan daripada kita almarhum, melanjutkan semangat almarhum untuk kita berhenti belajar dan belajar. Demikian, mewakili keluarga, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu hadir di acara berkunjung wafat almarhum, dan kami juga secara pribadi mengucapkan permohonan maaf kalau ada yang kurang ataupun yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, hadza wallahu ya'lam wa ya'lamu walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita yang jauh itu. Tahu. Oh, tantangannya teh yang apa ini buat ibu? Ini banyak yang satu lagi teh. Oh, ada Pak Iwan. Makasih banyak ya. Akhirnya bisa datang akhirnya. Iya. Punya bangsa ya, udah reda. Biasanya banyak. Yang tadi saya banyak. Tadinya iya. Awal salah ya Bu. Hati-hati ya Bu. Hati Bu. Hati-hati ya Bu. Iya, mangga Ibu saya. Kabar ya? Iya, baik insya Allah. Hati-hati ya Bu. Bedanya apa sih? Nggak apa-apa sih, dia pada oh ya. Mama, jangan
Sering-sering Bu ya. Itu lagi di karang, jadi tapi nggak tahu dia. Mudah-mudahan lagi di karang-karang. Siapa Iwan? Oh, iya, iya. Iya, iya. Sabar ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ya. Iya, iya. Saya teman ayah di asrama. Gampang. Saya. Makasih. Apa yang bungkus? Boleh. Enak.
Sombong. Siapa ini? Siapa ini? Wah, dikasih tahu. Tapi nggak kenalin, kita nggak kenalin ya. Nah itu kan masih itu kan Isma. Tiffany, apa kabar? Siapa ini? Fanny. Iya. Dia banyak. Iya dia. Sendiri mana jarang ya. Aduh. Masuk. Pak Hotim. Aduh, maaf ya, Allah. Saya makanya datang pengen getol-getol. Mari, makasih ya. Ngapain sih pulang sekarang? Iya, Bu Mawa ke sana dong, Bu Mawa. Ke PI, besok pada mau. Ajar Semana. Ini kan banyak yang anggota Bapak Polisi. Foto dulu jangan bubar. Ayo makanya Ya, itu kan kabarnya terus. Apa? Ya, aduh, Bu Fani. Ya makanya ini Fani suruh datang sama aku. Kangen katanya. Banyak Tanwi. Tim, gimana Tim? Begini aja. Yang perempuan dulu ya foto. Yang tahu hari-hari ini.
Itu tuh itu terakhir dalam. Ini Fadil ikut. Di sana ya. 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 Ini kan awal dia.